Ukoliko koristite Gate berzu i želite zarađujete pasivan prihod, u ovom videu ću vam objasniti kako to možete uraditi. Ukoliko nemate vaš Gate.io nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa gdje ćete napraviti vaš nalog već danas sa 20% popusta na doživotan spot trading fee na samoj berzi. Nakon što ste došli na sam Gate.io, ići ćemo na Earn i kliknuti na Simple Earn kako bi došli do procesa gdje ćemo stakeovati naše asete. Nakon što smo došli na stranicu, možemo vidjeti ovdje same asete, tokene i coine koje možemo koristiti kako bi zarađivali pasivan prihod. Ukoliko scrollamo dole, vidimo da imamo čak 121 stranicu, što znači da Gate.io zaista omogućava ogroman izbor samih aseta koje možemo stakeovati. Ukoliko želimo da nađemo neki token ili coin po našem izboru, u search ćemo upisati koji token ili coin želimo da nađemo. U ovom slučaju ja ću koristiti USDT i objasniti ceo proces sa USDT-em. Kao što vidimo ovdje imamo flexible, što znači da naše asete možemo otključati kad god želimo, međutim uglavnom ukoliko izaberemo flexible term, to znači da ćemo dobijati manji procenat same zarade. Dok ukoliko zaključamo naše asete na 7, 14 ili 30 dana, dobijat ćemo veći procenat, međutim u tom vremenskom roku nećemo moći da pristupimo našim samim asetima. Što se tiče nekih samih osnova, to je ono što treba da znate. Nakon što smo se sa ovim upoznali, kliknut ćemo na subscribe kako bi odradili ceo proces. Ovdje vidimo dakle da imamo flexible opciju gdje zarađujemo 1.85 APR-a plus 8%. Tih 8% je dakle bonus koji Gate.io daje u svom Gate tokenu, kao što možemo vidjeti ovdje, i ukoliko želite da se upoznate sa samim pravilima ovog bonusa, možete kliknuti na bonus i iščitati šta tačno i kako se ovdje radi. Što se tiče zaključavanja samih tokena, kao što vidimo ovdje imamo opciju 7 dana zaključavanja, 14 ili 30 dana. APR u odnosu na to koliko zaključavamo je samim tim i veći. Dakle, na 30 dana APR je 4%, dok imamo bonus u iznosu od 2.45% u samom Gate tokenu. Dakle, osnovica je 4% zarade na vaš USDT, dok Flexible je 1.85%. Dakle, kao što sam rekao, ukoliko odaberete Flexible, osnovna zarada će biti manja na sam USDT. Eto, dakle, to su neke osnove koje treba da znate što se tiče samog Flexible i Locked APR-a. Objasnit ću tačno šta je APR. APR je dakle vaša nagrada na godišnjem nivou. Odnosno, ovih 1.85% vi dobijete na godišnjem nivou ukoliko odabirete ovu opciju. Što se tiče ovih 8% nagrade, treba uzeti u obzir da je taj bonus do $500. Što znači da ukoliko iskoristite ovih posto, kada dođete do nagrade od $500, to će biti to, nećete imati više bonus u dakle Gate tokenu. Nakon što smo se upoznali sa svime time, ovdje ćemo prosto upisati koju količinu USDT-a želimo. Dakle, još jednom pokazujem, izabiram Flexible. Nakon što sam ubacio količinu USDT-a, prosto ću kliknuti na Confirm. I evo, dakle, to je to. Odradili smo ceo proces, sada ćemo kliknuti na Confirm i to je to. Ukoliko želimo da vidimo sada gdje smo se pretplatili, odnosno ukoliko želimo da vidimo naše stakeovane asete, kliknut ćemo na My Subscriptions i pogledati naše same asete. Kao što vidimo, ovdje je moj USDT, ovdje je koliko sam zaradio, dakle, ovdje je sam APR, dakle, prosječni APR koji ćemo zarađivati što se tiče našeg USDT-a i to je to. Ukoliko sada želimo da uzmemo naš novac nazad, prosto ćemo kliknuti na Redeem, odabrati na Max ili koliko želimo da povučemo iz samog stejka i kliknuti na Confirm. I evo, to je to. Uspješno smo vratili naš USDT na naš spot wallet. Eto, dakle, u samo nekoliko koraka kako možete zarađivati pasivan prihod na Gate menjačnici. Ukoliko vam se ovaj video svideo, pozivam vas da zapratite naš kanal, a u budućnosti čeka vas još mnogo dobrog kontenta. Još jednom podsjećam da ukoliko nemate Gate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa gdje ćete napraviti vaš nalog već danas sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Pozdrav!